na me ka kyerɛ mo sɛ Ghana fo ye nya atwemfo papa. Ghana fo ye nya atweman kasa ye. Omakwa te sɛ anoma wokɔ atifi kɔ brunsuo na ɔba namfo abebisa. Ghana fo ye nya atweman kasa. Me ka sɛ Ghana fo ye nya atwem ni nyinaa ne sɛ sisi yesi ye pe president a na ni eden a wobetimi ama ɔman na fa ne ntoma pa afira. Yesu nyinaa yinim sɛ ɔmampani Lawrence na wo obi na ni eden e wo ɔman Ghana mu a na ɔpɛ sɛ ɔman ne timi fa ne ntoma pa afira. Enti wo ye ade a na enye e wo ɔman no mu a na wa panehyew. Ghana fo ya na ye soro ye eti Lawrence e wo ne niam na wo ye ho sɛ ɔmampani Lawrence wo ye kadodo ana kunkum manfo de nyuma nso ani. Ghana fo kasatia Lawrence oma democracy mra amanfo soritia no tiku mateme ho fo soritia Lawrence sɛ oma omonfa democracy nya adwuma na omo reportu issues e de kɔ abruchiman mu na abrofo no nyina so de pressure gu ni so oma democracy nya adwuma wo man Ghana mu e na omampani Lawrence tie ni nyina because pressure na e ba no so no na nya pressure ketwa. Ema president Kufuor no ma na omo ye adwuma ma no nyina firi na aban mu so omo ne nya adwuma bio na omo kote omo ho enam se na wo boa amaketa asehye ne proye akoso afiri oman Ghana mu akonti no na amanfo bi susu se de o ye ne na enye esan se na democracy o ma na nya adwuma keta asehye ne proye na wo pese utu ase no a na amanfo hu se ono no de bone na wo di no ana so enye suban na wo di bu man no a kakata asehye ne proye kana ban mu nka wo hu se ebe koso bebre minim se bi koso de na so na eno so te se de ne ye hu yi e wo man Ghana mu and now Lawrence da ya wan sore no ye hwe de ekoso o man Ghana mu na amanfo nyina ye ka se Lawrence aban de na ye Lawrence aban de Lawrence na ye president a nka wo hwe mo nye wei ene ma ekoso sikadie basabasa ka Lawrence aban na ekoso Lawrence aban na wo so nko hwe mo nye sa nanso abra Lawrence aban wo so no nya nipa wo Ghana ha ma ne kasati a Lawrence aban eni ti America se Ghana fo ye hypocrite ye nya atwemfo enyi nipa ye Ghana fo ne sanso ye nipa bonefo pa na ye wo man Ghana mu yesuban nye se ansesa yesuban a da bia ye mpanimfo no ebebu ya jimifo afa ye se ye nkwaseafo ye nimu nyansa because don be kan kire ye bia na ato ye ntim na ye tie into obana se obema 20 cedis a na wono akotena ho akodi 200 million obana o 100 Ghana na akodi 1 billion because ye panimfo na hu se ye no ye appreciate e cherish 100 Ghana to 1 billion mono be di wo Yenwa timamufo no a ye fo me Ghana na ye Ghana fo na ye ti wo man mu no ye na yama mpanfo no yesa metima ka ti o pense Ghana ne mu ache bienu ade bia obi a political party ye bia no o support say eye ntie no na wonye bibia which is very bad enye na yeti oman no mu na yena nkasa nipa no a yeti oman no mu mpanimfo no hwe yen so no yen na mpanimfo no omo eye oman no de amayen no wo hu se panin no ya ade na enya na ya soro gina kiri se eye nti won koso na wonye enti ye hu se panin no ya ade enye no ya soro ta na kiri se de oye no eye nti won koso na wonye abra ye nimpefe se enye no na yesi wonye no na enye ya na obeye ye na obeye because na chita afọ aka jense de oye na ye nti obeye na ni party Ghana mamu na mo ho kire musi na man mu ache bienu
me hu da omakohia MPP ne NDC fo yi akohia radio ana TV so na omo nyina adwen akoben krom se o de na mama aban ewo so na wo ye no we die na eye chief credit mama ana de na Akufo-Addo aban eye no we die eye chief credit ma Akufo-Addo during atamesta man hu se nipa politicians yi no mo kwotena TV station so na se radio station so e kan se o we die ma si ye fa credit ma no ma hu bi ana de president Kufuor eyi we die fa credit ma no any point in time bia on better FM so bia na argument na ekoso ho argument na ekoso ho enti se mo kwotena radio so na mo ye argument we san wia na wo bia support se de ni party ye bia ya ene na hwan na ye de enye wo man Ghana yen so timamfuo ya na ye fu so jesia ye kwotena radio so kasa ye freso na ye boy aban abaso se de wo ye nyina ye won koso na onye saa nti okoso na wo ye saa wia afi mo ne nama na mo pebosia afiri amanfo ho wonchenchen nipa ti wo man mu ho kire mo to the stand se mo so de mo beto aduane adi mpo mu nya fa nto aduane ni na so mo da ho ti wo man mu kasa radio so se Ghana ye Ghana fo ye ho toyen ana ye ti wo man mu enti ye nipa na ye ti wo man mu ye ho kire ye a enwunu ju a 1 Ghana cedi obi di beto kenke kra na nka sugar nka ho nka obi di na wada no obi nya bi nto aduane ni wo man mu no sani pa na beda sora no pa e de 1 cedi akoto credit 1 cedi na onye bi no bi kra che ni bi o beto credit e de akofre FM so e de akoka papa de ama na aban se na aban ye Ghana yi Ghana e koso papa se nya twim no na meka se Ghana fo e wo se ye jaye ye nya twim to the stand they say they are buying it so a wo ye nye kra na eye na aban ti no o support na meka che mo se Ghana fo ye do political party esen wo man no ankasa mu enti se ye njai se ye do political party sen wo man no mu dia ene ye nto ya adwun se Ghana na enyi because abin fine wo ye nkra yi tim na ye di nyi de be ye mpanimfo na ye de sa abin fina de akotena kundwa no so na ye de tisika basa utimi nya Ghana ni man ka kiro so ono de si de mpanimfo ni diska no oya akora o ti de mpanimfo ni diska no ono so nyi na so ono so bokotena so ono so saa na obedi because mpanimfo no saa no mudi ye tisani pa we betena Ghana kundwa so a office de no be obetimi ade papa bia ma man Ghana adwen money ni adwen fina ye de ti Ghana ha no no eno na ye di nyi na ahye yetimu ma na ye de akoye minister na ye de akoye MP obi ko MP ani motive ni se okopeska obi ko ye minister ani motive ni se okopeska okoye president ani motive ni se okopeska enti okona se wonya sika dodo opese wonya ni wiase ama ye hu se oh the whole Ghana ono ne woska the whole area and the kure wo free mu no ono ne woska minister aba MP aba wonya nwie just wo wie sa sika na ma fi de amanfo budget so say yes MP o woska o minister we o woska o aha anase na aban kure free power wonje sika wia na yen so timamufo na ye ti hanoma ye ho kire yan de ye bedi kura mpo no ye nya ni no yen so na da bia ye di omachi ye ye omo jojum tina me ka se ye timamufo no citizens na ye wa ha no civilians na wa no ye chi se ye de kwade ya sese mpanimfo no mpo e wo man Ghana mu because panin bi e be free soro ha ba o be ready na wo to na se wo kire wo na wo niska de wo de beto adwe na di kura wunya na so mbe bo mu dwa afiri o mu do mo kasa kese bi go hwihwihwihwi o maba o be duruye nipa be se bi 25 pe e no mu gina
adwabɔ na se enti Mr President ebetwe nani na region kro na wo mu no na ne regional chairman ne gina ho district kro na wo gina ho no eho MC ana DC ene gina ho constituency kro na wo mu no eho MP ene gina ho party no a wo firi mu a wo firi mu baaye no party kro no obehwe na party sa constituency no party chairman ne gina ho party secretary ne gina ho party organizer youth organizer na hwan omo no ne gina ho e fa no nipa be se 25 and 30 bi president bi twere ni se nkrofo ne gina ho no ho no obi hu se the rally a me be yi nipa be rally na kire mo amunie no mo hu se no party officials no ni party mpanimfo no o man kasa ne gina ho no because ika no mo an eche o ma dedi o man kasa ne gina ho na ebasa nko mbe hu se yes bibi nkoso ye bibi hamo bibi ha party for no ono ankasa ne party na ofiri mu no ebasa ono president be hu se bibi ha ne party for na ankasa nti wo kona so ko dana so dwen ho a se ne wo ko odwa okobbo odwa pa ne party ankasa for no kwanpo a kada bi onim se omoji twi na omaba no omama nti ko ba dwen ho no so enipa ko ba dwen ho ko ba dwen ho akwachi pa yi nanso so enkurasefo a mo krampo mukromu futuro na monam so ekomukromu chese ka akora be kokuro no amunya ukotena ka mu so de kokuro mu no ma betima di be se 5 hours na ka 2 ye so de kokuro mu se enkurasefo yi ebe fa fam de bicycle hwi akoji party t-shirt ahye e de begina ho no eso de whole day no ni die enti president ne ba no be hu se ye de kasi kia na ye lodu mugumu na ye de mo ba felt so na mo ba be ye really mo bom me bom nsam pin president na ti ho no mo fi se 10 na mo de ahye matches boss mo de ama mo no eno asumudi na nani agye wa ya ade wo ba wa bre musika na obegye ho no wadi soro de akere mo basa na wasan akotran nkran nti se ye no timamufo no aye wo Ghana no se ye jai sankufu ye chidie ya adwen se ye support omo biu ye nni omo chi na se ye betena se na se wo bana so obe ni really obeduna se nipa 100 na ba be shi omo na ne party fo obeshi omo a okọ ne ba bi na wakotena nkran na wadwen ho hu se yes me ko okure we su no omani anso de maye na wabisa se de mpo na oye ya omani anso onye hwe e wo ho na omani anso ndi se president tie kumbia so na se oman no ye hu se ahokyere wo mu na ye ka ahokyere na ewo mu na motinchi a monka ma no ntum ade ba ko ye me ya pa ne se omo tinchen a omo fefe radio su omo ye jodum de president ye wayi wi no untim fa na toto president bi a waba ho no sanku France na bitima ka so omo kire omo pa de on beto aduye di kro omo nya bi mfa to aduye ni omo wa ho kire mu ankasa omo kire omo sen obi a o man Ghana mu anso ye kasa o ma ye nkasa abe ye din pa so be hu se mesoro se me ko di rally echi se president bi benti me ko ni rally ase no have something better to do na so mo amu yi nkura so mo de ka besi samu nyina abra mo ti nkura so nsuo kura mo nya bi na mano munya nsuo na mano hospital e bi nya kura so ho no me kai se abra me ye adwuma wo hospital na obehu se ye de obi aba hospital pa na snake ya ka no na ifiri kwantintin ka kura ni ho no bi ho se de tran bicycle so na ye de na ba hospital onuru ho no na afi ya mo kope anti snake dia mani pa na wagu several people akuyafuo ya nkasa enkamode mo bekọ mo afuma koye modwuma no mu di politics achi nkurasefo no di achire
nti ye bese samu nyina na de mo aba afi de mu wie na mo kɔ mu nkura ase mo kɔ mu mfuo mu kama kura na be kawa na se pija odo ba hospital a anti rabies kura mpo ni bi ni ho ya ka se ye de ma na ho atɔ hospital benya anti rabies akura na se obefiri a obeba no abedu hospital ho kura no anse na yenya ye de sa anti rabies di ama no na wabre nti wote wo man we mu na wote wo kura se wunya nsu no na wo frɛ radio so ka se wo man panini aye wo man ni ya na beso wo kyerɛ sen nti yenya atwema ye de te wo man ni mu ne no na esan de o hawo ne amane e de bre ya ye pɛ ne saa nti saa na yesu ebinya no onto se ye besua nyansa na yama ye president for na hu se de o mo ye no enye emaye no ombe ne emaye sisi ya yesi ye pe president na nisu ehye a obetimi obi diska obeche no obe prosecute no na obeye ne manema ne nyina no Ghana how pe ne ma yemfa president na ni ade yenye obi oso no de ohun tse asuma esi diska obeche no na obi papa onpante obi papa as minister na nipa kro papa no ko diska na yehwe na wonche no na wonya na adwe se wo diska na so prosecute no seriously wo hu baby asem na betan ni afa ya timamfo ya beka se aban we de ntima den dodo na aban we de ntima den dodo na oba ye yes obi kura di 100 million ye hwe ye de na ko yisi ya ye ni sei yes ye kunu na esisi ye na ebesan kasa timamfo no aga na fo timamfo na ye na ebesan kasa adana yesu ban ye sa ye ni pabonefo papa ye Ghana fo no ye ni pabonefo anti ye na yamma mpanimfo no kwan amu buye nkata so because nka Ghana nka ye hwesika nka ewo o man Ghana mu a ka ebetima hwe ye nyina ye do esen ye nuru ba bia ye nu Nigeria one state kura Ghana for a population ye nu Nigeria one state mpo Nigeria one state Ghana for economy Ghana for ye do nuru excuse me na ye ti wo man we mu na o man mu achebienu na de o party ye nye kura hwa na ogina eno a na ye adana Ghana for isu ban nye sa because Abria face the country demonstration e koso a amanfo pese aban no toto niema ye de niema to ba bi e wo se wo de niema to no ye woni pa bebre nso o mo o man no mu a omo so gina bra na e ka se de aban no ye nyina aye de aban no ye nyina ya de papa aban no nkoso na wonye na ya de papa sankrofo no so na metima ka se omo kire omo pa wo man Ghana mu de omo so omo de beto aduane di kura omo nyamfa nto aduane ni enso omo nya bi frɛ radio so ye mo 23 se mo fa nto credit no mo de ato credit no mo de frɛ radio so no mo de kasa se aban no ye de wo ye nyina ye so no mo wi a na e bɔ mo no mo be kire mo a agusi mu da yes because the mo betena o man ni mu na se de ye mpanimfo ye na enye no ye ka bi a kire wo mo na mo ma ye nka nkire wo mo na mpanimfo no bi frɛ ase ama mo 20 cedi ayi no kra wontimi fa mo akon ma ofie na wo de ato credit a frɛ fam so akoka se de o mampani ye ne ye enti onko so na wonye de a na me ka kire mo se mo be kire mo ankasa mo be kire mo kwa because nyankopon wo hata so wo kire nya atwemfo nipa nya atwem ye nyame achi wade eti obi a we nya atwem ni bia no onka hu se nyankopon achi wade na wo ye no nipa bia wontimi ka no kra bia no nyankopon achi wade na wo ye no eti nya atwem nya ade ye na yete wo man ba kum na wo man no ya dan nya atwem nipa nko na egu nipa bonesem nko na ye no kreka ye kra na ye civilians ye wo man ni mu no ye mpanimfo no na ebu wo man ehwe ye so no ye nka no kra ba ko sei e dey tey tintono man mi yesa man ye abra wo ni unua etifie na se ye mamusika se mo nche na unua ne sisiwa mutimi twense kan wo mo ho se unua ne sisiw mutimi de dim ho atem se unua ne sisiw
Ajapade a ye de ama mokura mpo no wutimi si wunua e wo ho wutimi saman wunua e wo ho obi a na free man ba ko papa ba ko wunua fo ajapade wutimi saman no e wo mpanifo anim e ma ne yeye wutimi de oye wutimi de oba timi de ni kunu e court se ajapade o gene de bi mo na ne da sori esem kakra bi wo mo ntem wutimi de ni court so o gene ajapade akora tim de ni papa ko court so wonhwe no e wo man Ghana mu akora tim de ni maame ko radio so on pe na asem na mafo me political party na mpanfo no mu die ni mu no de omo ye no enya na still na moto akire eno de mu ntimi nka sa enye mbese mo kire sen e wo man Ghana mu na se mo do political party no esen o man Ghana no kan ko enti se ne ye ko fa president bi de ne ba no bi die kunbia na se president ne pese wo ye o man ni yi a na munya atwemfo nipa we ya mo te o man we mu no nipa no ka betima ade ai de ayo o man ni ti mo se samo adwen because Ghana for na ankasa ye te o man mu ye kura suban bone ayenye adwen we timi ya adwen fun adwen papa ye mo mpa ye nkiri Nyankopon no nsesa ya adwen because ya adwen ye wo etimi enye adwen fini we etimi na mampanifo no timi buye mfa so no because omunim se ye nimu nyansa nipa bi adwen fi wo timi bia na enye nyansa adwen fi enye nyansa adwen bone enye nyansa nti pefo no to soro ho no hu se aw kofo wenum de omo de enye fi adwen kwa na wo muti to mbe de etimi ayo man ni ama o man na timi afa no to pa afira ye tiase ha na ye kasa ye kansen bebre kukuom ushia party fotum so mo ho chire wo mo underground on pia bonten a na mo ye dede aban ne ye ada Ghana fo yesu ban nye sa de bia ye bo aban panimfo achi se wo mo nye e no kre 100% wo mo nye ene ye hemfo de kwa de bro 100% wo mo nyina nye na yenso timamfo na yenso ye ti o man no mu na yen na ye tua tax o man no mu yen na o mu bu o man na kire yen no yenso ye se de o mo ye enti obi a wodi wanim a wo no na ehwe wo so na ade na wo ye ne nye na o ka kire ne se de wo ye ne ya nsesan be na bitime free maba o nyansesan ye bia mfiri mu ma because de wo ye ne nyina no wo no wo na wo hwe wo so ndu ka kire ne se de o ye enya e na obesesa no e se wakoba bani wo se okoyi uti na baba no de afa ni fide na wo yi na wo hwe ahwehwem si ye na wo yi na yi na wo yi no o persuade no boss akula na o to no ka kire se wo ye akula na fe mi hu aye no so na pe na wo boss akula abra so nka wo so et na pe na o ka kire ne se ya na wo boss akula ni wi a uko tena fi a na ko gina se baba ni kura hede waye mi ubedra bontin so o me anam ka se onye ne sa na ye me fe uba fi a na so be ka se onim tiri enti janya atwem no a na se ye kase ye de no kre ye adwuma wo man Ghana mu ye ankasa ye se de no kre ye man ye adwuma man Ghana mu ye ka no kra kire ye mpanimfo no na ye mpanimfo no sori tuo mu kasa kese eba ye nkuro nkituo mu se o mu ba abaye o mu relu ho no mo o ma be kasa kire abehyehyehye bo akese de a kire na se ye si ho no mo ye betena ye fie aye ye nnwuma na ye nko ho na se o mo sori ekokwa akwa no mkotena nkran ho no mo a one can say be who say yes. And easy.
ɛwɔ man no mu de ɔmo yɛ no amanfoɔ no ani ngye ho na sɛ yɛanyɛ saa na sɛ yɛsɔre yɛtee sɛ ɔmo baa na yɛaboaboa ɛho agyegye yɛ party t-shirt na yɛahyehyɛ na ntwene hyehyɛ mmɔtoɔ mu yɛkura nawugya kunkunka na yɛbom na yɛdi ɔmo akyi ɛno deɛ na ɛkyerɛ sɛ ɔmo nim sɛ deɛ ɔmo yɛ nyinaa yɛ. Meanwhile no they know say they are cheatiness, but because they think say we are fools, you know, we don't see that they are cheatiness. But reality they say they are cheatiness seriously, but we don't know. That is the reality. They are cheating us very seriously. They have taken us as fools, stupid people in Ghana. That is how they have taken us. But when they get to the top, they think we are all dunderheads. Because of that, you know, they don't care about us. Because Okoji 6 billion. And now Bosome so na katua kese ni sika contract Bosome Okoji abas o de baba be ye adwuma no omfa sa Bosome no sika na Okoji ye no emfa nya adwuma no na waboa no de agu ho no mo na ono one ne yere ne man na busua no mu di ere kokoko trip akese wa buruchire toto fie akese wa buruchire eni ntino ha sika no behwe no na wa toneke tuwe bi o chembe se 500 na we yimu ba akode ato se o emre bi ba beso a na mafaram de akonkura ase ha na me de akomo mo na ma san to aba ma me na wa count o at least nipa be se mfa ne se ye to aba register kwa ye register wi na enya nipa be se ebi 16 million kra na ma me ebi 16 million no ye mfa ne se be se ebi a minchem bi have to be 8 million betima ba fa na me fa se bi 9 million be ba ma fa enti mi fa sika we nto ha no no ntimi kwa na makoche ne dia amom na dia aka ne medi yesu ye jimi nti omba na ye di omochi na ekomo die na ye suna ye nam na ye probosin akese na ye ntimi ntua MPP aba na wo power ntimi kan we ya kire MPP fo se bosia pa members bibri ya minim se omo ye MPP fo ka wo mo di wo Ghana ha no enje ka ketwa mutimi ntua mpo nso mudi akiri se ye dum aban ne je ndi obi wa no ka no kre se aban panimfo monye niema ye na ema o man Ghana no mfa no to ampanfiri a enti na ayeden enti nipa mienu bi on be bie o mo no on be ka saa no na o makota age o mo se o mo no de ye NDC fo enti at the moment ya ebeba se ye be hu se o mo ka se aban na nye o man ni yini eye NDC fo no na aban na fa se wo wenum de o mo nye mini penti no me form ho be ni yo ma nye ni yo o mo nto aba ma me enti de me ya na me ye but sidie wo ma me no papa gyemoja pade na wo nua panyini etena so a wotim ne twe ho amanso se wo nua mo amegye pade na wo nua nkwa peso fa no saa nso na wo political party mu na se party no de ntia wo party no se wo so wo bekoso abrabo be yeye ntia wo party no enti se wo party no se wabrabo no enkoso enye yi a you have to talk against that kache panini se de ekoso no enye na wontimi mo a no so abrabo nkoso na da bia wo bromsia nso se ye enti se meka kire mo se mu ye hypocrite a mamo nka se muridima tem nya ni motem mu ye nya atwemfo pa ko me de meti o man Ghana ye minim de ekoso meti se mamanfo eka amanfo a day out o mo pebosia na o mu di bia kwa akonhoma nwumre wo fie no nya de ketwa de pa amanfo mo pebosia na o mu di bia kwa akonhoma nwumre no enye ni ba ketwa sankrofo wo nyina so te Ghana se ye aban no bo no homodin wo ye Ghana yi anka o man a wotima aban bo no homodin a wo ye o man Ghana yi no wo soro ko bobosia 20 cedi na de ama wo yira ye kwan wo soro ko free nam do obi afiri ade de fine but o man a eye kama ekoso ye ema wutimi free FM so chire niema aban na ye chire se man no koso kama no obi a ho atono wo man mu no kasa ni pa na ka not expect you say obekwa ko free nam
asɛm ya meka minim de meka nti sɛ nipa na yɛte ɔmanum yɛ gya nya hwemo no a ɛbɛboa yɛn paa meme nkɔhyɛ aban bi akyi abra de wɔyɛ nyɛ na ma tena ase aka sɛ de wɔyɛ nyina yɛ dabi menyɛ saa nti woyɛ aban na de wɔyɛ nya I'll tell you the truth sɛ de wɔyɛ na nyɛ enkoyi by omo Ghana mu aban no yɛ ade a enkoyi ɔmo sɛ enkoyi a ɔmo so ɔmo ho kyere wɔ mo no muhweye ba na ma hweye a mo be kyere mo a nipa bi a na ho kyere ni bia so ntimi dwan papa nti mo be kyere mu de akɔ owo mu na odi adwemfi be kɔ owo mu na odi akɔ bronsem dem because sɛ wodi adwemfi wu a bronsem dem straight na obekɔ because aho kyere nti Ghana fo aho kyere nti ntimi dwan papa we ntimi aho kyere ama ye ni brefo e wo man Ghana mu aho kyere nti sika duru saka wa bebrebe ekoso e wo man Ghana mu aho kyere nti krono yes wo hwe ha na so obi aboa bi na ho apa na wafa na wakoda koma twa oba ni bi na agisika na eye yi na aban na bia adwuma na waye mpre wo na wote wo na wo ye adwuma